ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମା ହାତରୁ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇଥିବା ପୁଅକୁ ଯେ ଆଜି ମାର ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଏ କ'ଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କହୁଛୁ ଏହି କୁନି ପୁଅ କଥା, ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ, ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଗରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଟା ଆଜି ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କୁନି ପୁଅଟି କିଛି ସିନା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ହେଲେ ମାଆକୁ ହରେଇ ଖାଲି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା, ଆଖିରେ ସେତିକି ଲୁହ ବି ଆଣୁଥିଲା। ଦେଖିବା ଲୋକ ବି ଏହି କୁନି ପୁଅର କାନ୍ଦ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ନିଜ ମାଆକୁ ହରେଇଥିଲା, କେମିତି ସହିବ ଆଜ୍ଞା? ଗତକାଲି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ଆଜି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏହି କୁନି ପୁଅକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଶିଲା ଆଜି ନିଜେ ସିନା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି କୁନି ପିଲାର ନିରୀହ ଆଖିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅନେକ ଦୁଃଖ। ମାଆକୁ ହରେଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ବିଘ୍ନ ପୂର୍ବଦିନ ମା ହାତରେ ତିଆରି କରି ଖୋଇ ଦେଇଥିବା ସେହି ଆଳୁ ପରଟା କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମା ହାତରୁ ସେଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଖାଇବା। ବିଘ୍ନ ଜାଣିସାରିଥିଲା ମା ହାତରୁ ଆଉ କେବେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ନା ମାର ସେ ପଣତ ତଳେ ଆଉ କେବେ ଶୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଶିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବା ସେଠୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପୁରୀରୁ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଛକରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲିରେ ସ୍କୁଟି ଚକା ସ୍ଲିପ୍ କରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପଛପଟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଶିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଶିଲା ହାରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଶିଲା ସେହି ପୁଅକୁ ଏକା କରି ଅଜଣା ରାଜ୍ୟର ଅତିଥି ସାଜି ସାରିଥିଲେ। ଜୀବନ ସାଥୀଟା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଏମିତିକି ଏହି ପୁଅ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ତା ବାପା କେଉଁଠି ରହୁଛି। ତାରି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମା ଆଜି ତା ପୁଅକୁ ଅନାଥ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଶିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲି ପାଇଁ ସିନା ଶିଲାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନେଉଥିବା ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲା? ଏ ବାଲି କେଉଁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଛି ନା ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଛି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ଲୋକଟା ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିଏ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ? ସରକାର, ବାଲି ମାଫିଆ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ନା ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ? କିଏ ଫେରେଇ ଦେବ ଏହି କୁନି ପିଲାର ମାଆକୁ? କିଏ ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବ ଜଣେ ନିର୍ଭୟା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ? ଜାଣିଛୁ କେହି ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସହିପାରୁଛନ୍ତି? ସତ କହିଲେ। ବିଘ୍ନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ବଡ଼ କାମ ସାରିକି ଆସିବି। ମାମା ପୁରୀ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ମାମା? ମାମା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଜାଣିନି। ମୋତେ କାଲି ମାମା 7:30ରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସବୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟିରେ ଗଲା। ଆଉ ହଁ, ଆଳୁ ପରଟା। ରାତିରେ ଲାଷ୍ଟ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ମାନେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ପୁରୀ ଗଲେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଭଡ଼ା ଲଗେଇକି ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବୁ। ମାମାର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମାମା ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଉ। ମନେ ପଡ଼ିବ ମାମାଙ୍କର ବହୁତ। ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ହୃଦୟ ଥରା ଦୁଃଖ, ତାକୁ ଭାଷାରେ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମାମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ନା ଶିଲାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି? ନା ସେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲା, ଅଧା ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ନାଇଁ ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନି। ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଜଣେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ
भी भारी व्यस्त हो गली माने एते दुख हो गली जहाँकि मो पाद तलू माटी खसीगला भाया लगे जेहेतु तार 10 वर्षर छोटिया छुआटे अच्छी जे कि पंचम कि षष्ठ पढ़ुची एवं सी भारी मातृप्रेमी ता माँ को से घंटे न दे संध्या बेल दिन जाक कौन केमी बीती जाए कि संध्या बेले से ता माँ को न देखले भारी व्यस्त हो पड़े। एबे आमर समस्त गोटे दुख रोची सहज तो तार जो बापा हम सी तो तांको पचारे ना माँ को ना पुओ को स्त्री की पचारे ना पुओ को पचारे क्या पचारे तार एकुटिया सिला ही सब कथा बुझुला ताको दामी स्कूल रे पाठ पढ़ेबा दामी पोशाक पत्र पिंधिबा को देबा दामी खाद्य खुआइबा तार से गोटे ये था माने से निजे भाबुला से बापार अनुपस्थिति केमती अनुभव न करू से एते दायित्व नहीं चलुला ता पुओ एबे केमती रहिबो से गुडा को मु जगन्नाथ को पाखरे गुहारी करूची। जगन्नाथ ताकू सद्बुद्धि दियंतु शक्ति और साहस दियंतु सी आम समस्तଙ୍କର धैर्य संबल मान सम्मान आज ता जोग आमर सब पंचभूत मिशीगला से ही आम दुईटी परिवार मातृकूलर एवं ता निज पितृकूलर से दुईटी परिवार गर्व गौरव एवं मान सम्मान कहले चले से सब थे। मो ना राजश्री साहू मु भी जड़े सांबादिका पुरी कार्यरत तो आपने तो जानते काल ठार ओडिशार गोटे चर्चित घटना आमर शिला दीदी जी आमर सी भी जड़े आमरी ऑफिस रे न्यूज़ 7 सांबादिका भाव कार्यरत थिले अकाल मृत्यु होइछ आम कहीपर एत कम बयस बहुत किसी लंबा जीवन थिला किंतु एमती हठात मृत्यु हो बोली कहीं भी आशा कर सहित मु अनेक विभिन्न फंक्शन में सहित देखा हुए आमर गोटे ओडिशा वुमेन इन मीडिया ग्रुप अच्छी जो थी कि सब महिला सांबादिका मैंने एकाठी हो विभिन्न कार्यक्रम से सहित देखा हुए पूर्वर विभिन्न कार्यक्रम में सहित मिसी कम कर बहुत मिष्टभाषी समस्त सहित मेलापी गुण थिला समस्त सहित मिसी जाते आपण मैंने जापे काली मृत्यु पर जी लोक शोक व्यक्त करी ही यथेष्ट मृत्यु पर ही मनीषर प्रकृत परिचय जना पड़ी है और शिला दीदी तार उदाहरण जड़े निश्चिंत रूपे आपण मैंने जानते घटनाटा कहीं रास्ता कड़े बाली गदा हो बाली चक स्लीप है देखो बर्तमान माने आम मुझे शुणा पाँच से सब कार जावासा करती किंतु जेहेतु गाड़ी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नथिले से स्कूटी काली आसी एमती हठात ये सब नियम लागू करवा ये सब गोटे माने यहाँ भी गोटे कहीपर मृत्यु कहार केतबेले हम जना नहीं हेले आमे आम तरफ जब सब किसी सठिक रखा तेज आम मृत्यु को माने आमे आम आड़ दोष दे पार आम किए दोष देवाक न कि ये संपूर्ण रूपे आखि आंगुठी सरकार को आड़ जाए कहीं रास्ता पर बाली गदा हवा तापर गोटे हठात एमती अकस्मात पॉल्यूशन रूल लागू करने जो लोक अनेक गाड़ी धरिया भी डरुंच कहार कहार ये सब जिनस बहुत माने ये सब दिगरे सरकार गुरुत्व दिंतु एवं कहार मृत्युर तो अपूरणीय क्षति कि कहार क्षति आम भरणा करें कि यथा संभव गोटे छोट पुओटे अच्छी जे कि माने तृतीय कि चतुर्थ पाठ पढ़ुचे तार गोटे लंबा भविष्य थिला मार स्थान कहीं नहीं पारे किंतु अंतत पक्षे आम गोटे से गोटे आर्थिक सहायता दबा एवं गोटे परिवार क्या गोटे निजुक्ति दे पारे हुए तो किसी मात्रा आम परिवार प्रति समवेदना जन पार मोर आशा। निश्चित भाव आम समस्ते मर्माहत दुखित आमर जड़े सहकर्मी वरिष्ठ सांबादिका शिला पट्टनायक गतकाली दुर्घटना देहांत होती नहीं केवल आमे नुहे जो मैंने काम करती सहित जो मान पाखे से पहुँचते से समस्ते मर्माहत दुखित और आज स्वर्गद्वार शेषकृत्य संपन्न होती आज आम शेष दर्शन करचु महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट प्रार्थना करचु अमर आत्मार सद्गति की कामना हो ता सहित गोटे छोट पुओटे अच्छी जहाँकि बड़ कष्टदायक दुखदायक कारण पुओटी निजर भविष्य देखा पूर्व निज माँ को हर तेणु यही समय महाप्रभु परिवार वर्ग को सहायता होतु अन्यपटे राज्य सरकार को आम अनुरोध करूँ जो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड रू जो अनुकंपामूलक राशि घोषणा कर 4 लाख टका आम स्वागत करूँ किंतु ये राशि की जब आहरी बढ़ी दी जाता बोधे गोटे सांबादिक जो निजर कर्मक्षेत्र को जाऊँगी ताले सी सरकार उपर भरोसा कर नहीं मोर जब कौन दुर्घटना अघटन घटुची से समय सरकार भी मो परिवार प्रति सहायक हे
तेणु एतिकी नवेदन करूँ सरकार ए घटना को अति गुरुतर सहित नियंतु एवं सांबादिक मानकर आहरी केमती सुविधा सुजोग मिल पार से दिगरे जब दृष्टि देवे तेल गोटे सांबादिक निच्छक भाव और अति सुंदर भाव निजर कार्य कर लोक पाखे पहुँच पार सरकार पाखे लोक समस्या को लेकिन तोई पार। देखो बड़ दुखद घटना बड़ मर्माहत समस्ते कारण एभली भाव जड़े आगधाड़े सांबादिका शीला पट्टनायक कर मृत्यु निश्चित भाव सारा राज्य रे एक शोकर छाया आनी देइछि कारण जड़े खुशी बासिया एवं खुशमिजाजर सांबादिका सी झी जड़े समस्त सहित मिसी कम करिवारे समस्त हृदय जिणी से जो भली भाव आज छाप छाड़ी जाइछन्ति निश्चित भाव समस्ते आज झुरुछन्ति। पुरी आसुथिले गतकाली आसिबा समय मंगलपुर निकटरे रास्ता उपरे बाली पड़िथिबा स्थान रे टिके गाड़ी को स्लो करथिले टिके धीमा करथिबा अवस्था रे सारला बस तांको पछपटू जो भली भाव द्रुत गति आसी आघात देला एवं दुर्घटना घटेला तो निश्चित भाव घटनास्थल रे से एवं तांकर जड़े साथी महिला से तांकर मध्य देहांत घटी एवं आमे एठी राज्य सरकार गोटे अनुरोध भी करूँ आखिदृशिया सहायता राशि निहाती आवश्यक कारण जेहेतु तार गोटे छोटिया छुआटी अच्छी तार भविष्यत निश्चित भाव में सरकार निर्भर करे सरकार से भाई आखिदृशिया सहायता राशि घोषणा कले राज्यवासी खुशी होगा सहित तार संपर्क एवं न्यूज 7 अगणित दर्शक ता सहित न्यूज 7 कर्मचारी माने समस्ते खुशी हेबे एवं शीला पट्टनायकर आत्मार सद्गति कामना करुछि ता सहित मोर समस्त न्यूज 7 सहयोगी मानक तरफरु मध्य श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। पुरीरू प्रतीक मिश्रଙ୍କ सह पिपिलीरू प्रशांत महाराणा रिपोर्ट देवान ओडिया।